सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है भोलानाथ, दुखहर्ता, सुखकर्ता। অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব আত্মা কল্যাণকারী হওয়ার কারণে পরমাত্মাকে বলা হয়েছে ভোলানাথ, दुखहर्ता, सुखकर्ता। तो दुखहर्ता सुखकर्ता होने के कारण सुख शांति पवित्रता का सागर है। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मेलेच्छो 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। ব্রহ্মা বাবার ওপর কত বড় দায়িত্ব, কত বড় কাজ। 5 বিকারের যে সকল আত্মা মেলেচ্ছ বা ময়লা হয়ে আছে বা অপবিত্র হয়ে আছে, সকল আত্মাকে গুলগুল বানায়, অর্থাৎ ফুল বানায়। जिस अलौकिक कार्यों का उजरा फिर सत्ययुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। এই কাজের জন্য উজুরা হিসাবে সত্যযুগে প্রথম নম্বর শ্রীকৃষ্ণ पद मिलबे। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पुनरावृत्ति हो चुके हैं। सोचना चाहिए ना, जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेबे। तो स्टूडेंट का काम है সম্পূর্ণ পুরুষার্থ कर স্কলারশিপ लेना। অর্থাৎ যখন স্টুডেন্ট হয়েছি তো কাজ কি সম্পূর্ণভাবে পুরুষার্থ করে কমপ্লিট হতে হবে, আর কমপ্লিট হয়ে স্কলারশিপ নিতে হবে। বাবা বলছেন স্কলারশিপ নিতে হবে, লটারি নিতে হবে, 1 নম্বরে যেতে হবে। বহে হ্যায় বিজয় মালা মে পিরোয়ে জানা। অর্থাৎ স্কলারশিপ নেবে, লটারিও নেবে, পাস প্রথম নম্বরে আসবে, তো সেই আত্মা বিজয় মালার দানাতে আসবে। बाकी कोई है जो 2 लाड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लो और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे। যেখানে বাবা বলছেন প্রথম নাম্বার যেতে হবে, বাকি অনেক আত্মা আছে যে 2 লাড্ডু পাকড়কর बैठे, মানে 2টো লাড্ডু মানে এখানের সুখ নেব আর সত্যযুগে কিছু না কিছু পদ নিয়ে নেব। তো এখানের সুখ মানে কি অপবিত্রতার সুখকে গ্রহণ করব, আবার সত্যযুগে যাব এই ইচ্ছাটা রেখে দিয়েছে। তো সেই আত্মাদেরকে পরমাত্মা এটাই বলেন যে মধ্যম আর কনিষ্ঠ পুরুষার্থী, নাকি সর্ব उत्तम पुरुषार्थी। बाबा जिज्ञासा करते, जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं। बाबा तो দেওয়ার জন্য আনাকানি করছে না যে কেন একে দেব, কেন ওকে দেব না। তো এইভাবে তো বাবা ভাগাভাগি করছে না, আনাকানিও করছে না। তাহলে আমরা যারা পুরুষার্থী আত্মা নেয়ার সময় কেন আনাকানি করি। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है। तो कि বলেছেন परमात्मा হচ্ছে দাতা, সমর্থ, কিন্তু আত্মার মধ্যে নেয়ার ক্ষমতা নেই। देने वाला तो देता है ही, लेकिन लेने वाला थक जाता। परमात्मा देने वाला, तो दाता সর্বদাই দিতেই থাকে, কিন্তু আত্মা যে लेने वाला নিতে নিতে কি হয় ক্লান্ত হয়ে যায়। तो आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ये पद पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्म के लिए सुख प्राप्त हो जाए। परमात्मा जे पिता तार साथे एतखानी सम्पूर्ण सम्बन्ध जुड़ते हबे जे 21 जन्मेर जोन्नो सुख प्राप्त हये जाबे। अर्थात दुनियाते आमादेर मनुष्य आत्मार साथे कत सम्बन्ध आछे, माता पिता बंधु सखा शिक्षक सद्गुरु अनेक अनेक सम्बन्ध आछे।
তো এই সকল সম্বন্ধ পরমাত্মার সাথে জুড়তে হবে, তবেই 21 জন্মে সুখ प्राप्त হবে। पुरुषार्थ की सिद्धि है, परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत हो जाना। ऐसा नहीं सोचना कि 21 जन्म के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्म के बाद गिरना ही है। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। এই মানব সৃষ্টিকে সুখদায়ী কিভাবে বানানো যায়, তো পরমাত্মা বাবা জানেন যে কোন প্রকারে এই সৃষ্টি সুখদায়ী হবে। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। এই সংসারে যতক্ষণ না প্রত্যেক আত্মা স্বচ্ছ হবে ততক্ষণ এই সংসার কখনো সুখদায়ী হতে পারে না। কারণ এই সংসার আজকের মেলোচ্ছ হয়ে আছে। মানব মনে যে ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, ঈর্ষা, ঘৃণা, ছল, কপটি, পরচিন্তা, পরনিন্দা, গ্লানি, এগুলো এক একটা অবগুণই হচ্ছে এক একটা মেলোচ্ছ। আর এই মেলোচ্ছ যতক্ষণ থাকবে এই সংসার সৃষ্টি কখনো সুখদায়ী হতে পারে না। তো সেই জন্য পরমাত্মা এসে কি বলছেন যে আত্মা নিশ্চয় করে যখন প্রত্যেক মনুষ্য আত্মা পরমাত্মাকে স্মরণ করবে তো তবেই মনুষ্য আত্মার মন থেকে এই মেলোচ্ছ জিনিসগুলো নষ্ট হবে বা বিদায় নেবে, তবেই এই সংসার সৃষ্টি সুন্দর হবে, सुखदायी হবে। इसलिए वो आ करके पहले पहले आत्मा को ही स्वच्छ बनाते। সেই জন্য পরমাত্মা এই ধরাধামে এই সৃষ্টিতে এসে প্রথমত আত্মাদেরকেই স্বচ্ছ বানাচ্ছে, আর সেই স্বচ্ছ বানাচ্ছে রাজযোগ মেডিটেশনের মাধ্যমে। आत्मा को इम्प्यूरिटी अस्वच्छता लगी है। आत्मा এখন অপবিত্র মানে अस्वच्छता লেগে আছে। तो पहले उस इम्प्यूरिटी को निकालना है, মানে প্রথমে জীবন থেকে अस्वच्छताকে বিদায় দিতে হবে। फिर आत्मा के अंदर बल भरेगी, अर्थात आत्मा शतप्रधान होगी। अस्वच्छता যখন জীবন থেকে বিদায় নেবে তখনই আত্মার মধ্যে শক্তি ভরবে, অর্থাৎ আত্মা তম প্রধান থেকে শতপ্রধান হবে, অর্থাৎ গোল্ডেন হবে। आत्मा स्वच्छ होगी तो प्रकृति माना तत्व भी स्वच्छ होगी। আত্মা যখন স্বচ্ছ হবে মানে পবিত্র বা শতপ্রধান হবে তবে এই প্রকৃতি 5 তত্ত্ব জল, আলো, বাতাস, আকাশ, মাটি এরাও শতপ্রধান হবে মানে স্বচ্ছ হবে, সুখদায়ী হবে। তো সেই জন্য প্রথমত আত্মাকে নিজেকে বদলাতে হবে। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। পরমাত্মা এটাই বলছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না এখন দুনিয়া বদলাতেই যাচ্ছে। पहले तो अपने को बदलना है। এই দুনিয়া পরিবর্তনের আগে নিজেকে বদলাতে হবে। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। যখন আমরা নিজেদেরকে বদলাবো তারই আধারে এই দুনিয়া বদলাবে। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। এখনো পর্যন্ত যদি আমাদের মধ্যে সেই তফাৎ না আসে পরিবর্তনের, অর্থাৎ মন্দ থেকে ভালোর দিকে পরিবর্তনের দিকে যদি আমরা এখনো না আসি, না বদলাই, তাহলে এই দুনিয়া ফিরে কিভাবে বদলাবে। इसलिए আপনি যাচ রোজ করো। এই কারণে প্রতিদিন নিজের যাচাই করো। जैसे पता मेल रखने वाले रात को अपने खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ। যারা ব্যাপারী লোক তারা প্রতিদিন খাতা দেখে না আজকে কতখানি জমা হয়েছে বা লস হয়েছে, সব হিসাব রেখে দেয়। তো সেই জন্য পরমাত্মাও বলেন এই হিসাব তুমিও রেখে দাও যে সারা দিন আমি কতখানি লাভ করেছি বা কতখানি লস করেছি। আজকের যদি অনেক লস করে থাকি তাহলে আমার লক্ষ্য থাকতে হবে কালকের বেশি কিছু করব, তার পরের দিনে বেশি কিছু করব এবং সাবধানও থাকব। तो इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में
जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। এইভাবে অ্যাটেনশন রাখলে প্রতিদিন লাভের দিকে যেতে যেতে নিজের পজিশনকে আমরা ধরে রাখতে পারবো। তো যাচাই করতে হবে, নিজেকে বদলাতে হবে। তো নিজেকে কতখানি বদলেছি সেই অনুভবও করতে হবে। ऐसा नहीं कि हम तो देवता बनेंगे तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे है वैसे ठीक है। এমন নয় যে আমি বাবার হয়েছে আমি তো দেবতা হবই, তো পিছে হয়তো হতে থাকবো না। এখন থেকেই দেখতে হবে যে আমার মধ্যে ততখানি দৈবিক গুণ আছে বা দেবতার সংস্কার আমার মধ্যে আছে, নাকি এখনো পর্যন্ত আমি 5 বিকারের বশীভূত হয়ে সেই 5 বিকারের সংস্কার নিয়েই চলছি। তো দেখো, এই সংস্কার থেকে অর্থাৎ খারাপ সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করেছি, না এখনো পর্যন্ত ক্রোধ করার সংস্কার আছে, ক্রোধ কিছুতেই যাচ্ছে না, লোভ মোহ আদি সেই সংস্কার আছে, সেই সংস্কার এখনো পরিবর্তন হয়নি বা বদলাতে পারিনি। তো সেগুলো নিজেকে দেখতে হবে। अगर बदलते जा रही है, छूटते जा रहे हैं तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। যদি আমি বদলাতেই থাকছি বা আমার ভেতর থেকে অবগুণ থেকে আমি মুক্ত হচ্ছি বা অবগুণ আমার থেকে দূরে যাচ্ছে, তো মানো যে আমি পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছি। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदलते नहीं हैं। যদি এখনও অবগুণ আমার থেকে না ছুটে তো এখনও আমি बदलाइनी। तो बदलने में फर्क महसूस होना चाहिए ना। बदलानोर जे तफात सेटा तो अनुभव होवार दरकार ना। अपने में चेंज आनी चाहिए, निजेर भेतरेर परिवर्तन आसार दरकार। ऐसा नहीं कि सारा दिन बिकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया बस। এমন নয় যে বিকারি খাতেতেই চলতে থাকবো আর কি ভাবো আচ্ছা আমি তো দান পুণ্য করেছি না। नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। আমাদের যে কর্মের খাতা চলে সেই খাতার মধ্যেই নিজেকে সামলাতে হবে। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते। যা কিছুই করি না কেন বিকারের খাতায় বশীভূত হয়ে বিকর্ম তো করছি না, তা থেকে নিজেকে সামলে নাও। सारा पता में रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए। অর্থাৎ ঘুমাতে যাওয়ার আগে অন্তত আধা ঘন্টা হলে তো ভালোই হয়, তাও যদি না হয় 10-15 মিনিট নিজেকে দেখতে হয় যে সারাদিন আমি কিভাবে চলেছি, আমাকে দিয়ে কতখানি ভালো হয়েছে, কতখানি বাবার স্মরণে থেকেছি, যোগ কতখানি করেছি, কোনো লস তো হয়নি বা আমার মাধ্যমে কাউকে দুঃখ দেওয়া তো হয়নি, সুখ দিয়েছি কি না। দুঃখ অনেক সময় দেখি আমি দুঃখ দিইনি, ঠিক আছে, কিন্তু কতখানি সুখ দিয়েছি সেটাও দেখতে হবে। कोई तो नोट भी करते क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। কারণ কি একটা যে মনুষ্য আত্মা তো একটা জন্ম নেয়নি, অনেক জন্ম নিয়েছে, সেই হিসাবে জন্ম জন্মান্তরের বোঝা যে মাথার উপর আছে, তো বাবার ইয়াদে কতখানি সেই বোঝাকে নামিয়েছি। আর এই বোঝা নামানোর জন্য পরমাত্মার ফরমান বা আদেশ কি হতে পারে, একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। পরমাত্মাকেই স্মরণ করতে হবে এবং কতখানি সময় স্মরণ করেছি সেই অনুসারে চাঁদ লিখতে হবে। আজকের যদি কম থাকে লক্ষ্য রাখতে হবে পরের দিন ওই গ্যাপটাকে যেন পূরণ করতে পারি, সেইভাবেই আমি চলবো। তো সাবধানও থাকবে এবং সাবধান থাকতে থাকতে কর্ম ভালো হতে থাকবে, কারণ অ্যাটেনশন আছে, ফিরে পাপ কর্মও হবে না। তো এইভাবে নিজেকে পাপ থেকে বাঁচাতে পারা যাবে। ये सारी सृष्टि का अनादि
खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्ष का खेल 1 सेकेंड में पूरा कर दूँ तो बाकी खेल क्या चले। এখানে অনাদি কায়দায় খেলা চলতে থাকে, তো প্র্যাকটিক্যালভাবে সবাই প্লে করতে থাকে না। ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। ईश्वरকেও সাধারণ রীতিতে কর্তব্য চালাতে হয়। स्वयं सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में है। स्वयं सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर साधारण वेशे আছে। यही तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वह जानी जाननहार। যে ঈশ্বর যে সাধারণ শরীরে এসেছে এটাই হচ্ছে ভুল ভুলাইয়া का खेल। ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यदा भी मैं चाहूँ तो अपने वत्सपोती ये सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। अगर किसी भी धनवान भक्तों को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूँ तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आए स्वाहा कर देवे। বা বলছেন সাক্ষাৎকার করার চাবি আমার হাতে আছে। আমি যদি কোনো দেবী বা দেবতার সাক্ষাৎকার কোনো ধনবান অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিকে করিয়ে দিই, তাহলে তার সকল ধন সম্পত্তি যজ্ঞতে এসে সহা করে দেবে। क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। ईश्वर হচ্ছে সকল ধনীরও ধনবান। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं। परमात्मा पिता की চাই, এটাই চাই যে আমার গরিব বাচ্চাদেরকে আমি প্রিন্স অর্থাৎ রাজকুমার রাজকুমারী বানিয়ে দেব। তো সেই জন্য পরমাত্মা কোনো ধনীর সম্পত্তিতে যজ্ঞতে সোয়া করতে চাইছে না, গরিব বাচ্চাদের এক এক আনাকেই সফল করতে চায়। তো ভগবানও সেই জন্য প্রত্যেক গরিব বাচ্চাকে কি দিয়েছে, সুযোগ দিয়েছে। তো আমরা যদি সেই সুযোগকে কাজে লাগাই তো তাহলে পরমাত্মার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ হয়ে যাবে, আর গরিব বাচ্চাও সব কিছু সফল করে राजकुमार और राजकुमारी होते पारबे। तो लेकिन बेगर शो प्रिंस बनना है ना, इसलिए तुम ये सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस बन जाएंगे। যে মুশকিল সমস্যা এগুলো তো আসবে, তো যেহেতু লক্ষ্য রেখেছি রাজকুমার রাজকুমারী হতে চাই, তো যেমনই পরিস্থিতি জীবনে আসুক না কেন সেগুলোকে সহ্য করে पार करे राजकुमारी और राजकुमार होते पारबे। पिता जानता है कि वत्सों को ये सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना ये ईश्वरीय दैविक गुण है, जिसमें ही खुशी समाई हुई है। সহ্য করতে পারবে তো এটা হচ্ছে দৈবিক ঈশ্বরীয় গুণ, যাতে খুশি মিশে আছে। তো इस गुण से ঈশ্বরীয় সুখ महसूस होता। অর্থাৎ সহ্য করার যে গুণ, সহ্যকে শক্তিও বলা হয়, গুণের মধ্যেও রাখা হয়। তো এই যে সহ্য করার যে গুণ, এই গুণের মধ্যে কি আছে, অনুভব করারই আছে আর খুশিও আছে। ये गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त যোগী ही स्थायी सुख का प्राप्त कर सकता। अभी तो परीक्षाओं का समय नज़दीक आ पहुंचा। हर एक बच्चों आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। भल कोई भी बच्चों को खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो। परिस्थिति अनुसारे परीक्षा चलार समय एसेছে, তো সেই জন্য পরমাত্মা বলছেন সেই অভ্যাসের মধ্যেই চলতে থাকো। কোনো বৎসকে হয়তো খান পান মিলল না, না মেলার পরেও
সেই বৎস অর্থাৎ সেই আত্মা বেপরোয়া বাদশাহর উপস্থিতিতে থাকে, অর্থাৎ স্থিতি এতখানি সুন্দর থাকে कि खान पान मिललो कि ना मिललो ना সেদিকে কোনো পরোয়াও থাকে না। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। এই যে সুন্দর অবস্থা, এই সুন্দর অবস্থাকে অনেক সময় হিসাবে ধারণ করে রাখতে হবে। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही चल जाऊंगा, ये समझ बैठा अपने को धोखा देना है। কেউ যদি ভাবে সেই সময় নিজে থেকেই চলে যাব, তো এই রকম ভাবা মানে নিজেকে ধোকা দেয়া। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना। এই কারণে প্রথম থেকে সাবধান হয়ে থাকো। जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है, वह स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर युगों में हम बच्चों के सम्मुख आए पधारा। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाओ। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी सर्वताकत का खुद मालिक, जिससे सर्वताकत प्रकट हुई, तो उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। অর্থাৎ পরমাত্মার যে কোল, সেই কোলকে ছাড়া অসম্ভব হয়ে যাবে। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग के सर्वो अलौकिक प्राप्तियाँ हो। तो जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते। जैसे जो लाडले बच्चे होते उनको झूले में झूलाते, ऐसे सर्वप्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है, और इसी झूले में सदा झूलते रहो। कभी भी देहोभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते वो मैले हो जाते। तो ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। ओम शांति।